balima an nya kuma segu tungara les politologues de pinira kan balima o très urgent aywa nouvelle flop be balima o bi anya information soro ku tara jene marala ka taga an balima do ka so faga parce que sisan tellement Assimi Mali armée bi ou sarna ou te ka armée yɛrɛ sɔrɔ san dɛ u bɛ ka taa mɔgɔw ka sagaw n'u ka baw de faga bi u bolila parce que réplique tactique kɛra u contre dɔrɔn u bolila u y'u yɛrɛ ɲini donc yan'an ka don vidéo la an bɛ bi date fɔ bi ye dimanche 29 mai 2022 Maliens nouvelle filanan fana jumɛn ye ko terroriste groupe dɔ bɛ yen nɔ k'u ni moto 60 ani mobile fila k'u bɛ ka bɔ Timitiri u bɛ ka mouvement dɔ kɛ ka taa ko Ségué donc an y'a ye pays dɔ kan page sanfɛla la donc an bɛ autorité de transition mɔgɔw an ka autorité mɔgɔw informer o yɔrɔ la rapidement u kana ɲinɛ k'a fɔ terroriste bɛ mouvement na dɛ awa u ma tila u ka baaraw la hali bi dɛ mais an ka autorité mɔgɔw bɛ k'u ka baara kɛ an b'u fo u ka baara ɲuman na an ye nouvelle dɔ fana sɔrɔ o diyara an ye o nouvelle jumɛn ye an ye information sɔrɔ ko Mali gouvernement ko wulilen bɛ k'i cɛsiri kosɛbɛ walasa ka bɔ Sévaré ka taa Gao ko 19 milliards ko Mali ni Kuwait ko u bɛnna o kan dugu bɛ ko Kuwait n'a filɛ nin ye Arabie Saoudite kɛrɛfɛ ko Mali ni Kuwait bɛnna ko 19 milliards de bɛna kɛ ko ka siraba dɔ bɔ Sévaré ka taga fo Gao directement an b'a fɔ o yɔrɔ la ko tare o ye bonne nouvelle dumanba di ka ɲɛfɔ Malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne Seku Tunkara nouvelle dɔ sɔrɔ bi ne Seku Tunkara kasira di ko Serge Daniel n'ale bɛ baara kɛ RFI la ni Faransi ka lasigiden dɔ Mali kɔnɔna na ko Serge Daniel de bɔra k'a fɔ ko Umar Mariko bɛna bɔ ka kuma sisan ko Umar Mariko bɛ yen ko basi foyi tɛ Umar Mariko la Maliens ne Seku Tunkara nin mɛn dɔrɔn ne kasira di ne suro bɛ kɛ kasi la Umar Mariko min ne ale de fɔlɔ bɔra k'a fɔ ko a ba la France o Umar Mariko bi Faransi de bɛ Umar Mariko yɔrɔ dɔn mais Maliens tɛ Umar Mariko yɔrɔ dɔn Maliens nin kɛra jigilatigɛ ye dɛ koma shoguma deli ka minɛ n ka jɛnatigɛ la ka nin bɔ Umar Mariko bi ni Maliens ka danaya b'a kan Umar Mariko bi ni mɔgɔ ko cɛfarin don Umar Mariko bi ni mɔgɔ k'a tɛ siran k'a tɛ yɔgɔyɔgɔ o Umar Mariko de bolila ka dogo mais o bɛ wo min kɔnɔ mahɔrɔn de b'a dɔn Umar Mariko bɛ wo min kɔnɔ Assimi tɛ Umar Mariko yɔrɔ dɔn sisan Faransi o de bɛ Umar yɔrɔ dɔn mais Mali tɛ Umar yɔrɔ dɔn bi Maliens Amaro nin kɛra jigilatigɛ y'an bolo an ye nouvelle dɔ fana sɔrɔ diyara n ye an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop k'a tagara Guinée équatoriale a kɛra a kunbɛnna c'est-à-dire que a kɛra bonya dan de an bɛna bɔ ko image fana yira aw la an ka jɛ an b'o labɛn ɲɔgɔn fɛ donc yan'an ka taa ɲɛfɛ n bɛna image min yira aw la o ye terroriste bilama u bɛ ka taga an ka baganw de faga bi u bɛ ka taga an ka sow n'an ka misiw n'an ka fɛnw de faga bi u bɛ k'o kelen kɛ nord la u bɛ k'o de kɛ centre kelen kɔnɔna na parce que sisan surasiw u bɛ ka siran surasiw ɲɛ sisan u bɛ ka taa bin adamadenw ka baganw de kan sisan pour que dɔrɔn kɛlɛ kana se ka ban donc balimaw an y'a ye ko bonne nouvelle alerte le gouvernement malien a signé un accord de prêt de Sévaré ka taa bila Gao la k'u bɛn'o sira fana dilan balimaw o yɔrɔ fana na n bɛna mun yira aw la aw n'an ka jɛ an ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ dɛ u taara Djéné ka taga mɔgɔ ka sow n'u ka faliw de faga a image filɛ nin ye n bɛna yira aw bɛɛ lajɛlen na aw b'a hakɛ to dɛ c'est une image choquante selon les renseignements dans le centre de Djéné il y a eu un affrontement entre les terroristes et les Dosso de la commune de Daga. Les terroristes ont enlevé tous les chevaux du village, une quarantaine de chevaux, ils les ont tous fusillés et les ont jetés à Djiguiné Daga. Ces chevaux servaient de moyens de transport parce que an ka yɔrɔ caman bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ so de sanfɛ walasa u ka se ka taa yɔrɔw la u ka so minnu bɛ yen terroriste taara u ka so de faga a vidéo filɛ nin ye aw n'an ka jɛ an ka nade ɲɔgɔn fɛ. Ni ye so de fagalen ta
Mali a bela jele ni sare. Donc a bela jele ni samno. Ni information de bi ka nyafo bela jele ngena. Malien na sigile manga wuli ka jo. Angana bi fen na be fama ko distraction. Akara biya konnana. Sisa dongo do be na ni kuma kura do de malien be panga purti la wakati la ko ne be dugu kono ubu den ko ga kojugu nun ke kerefela la ama e samno. Sisa ubora ko do bora ka kuma do fo gouvernement sisa o be fe kana ni Umar Margo fana ka kuma de sa. Donc ambe to wo la wakati na dron ubu ga barajugu ke dugu malala malien kana ngina de faransi ka plan de de uba yerama kunkar nyogona ni karsa ni fo yan fe karsa ni fo yan orola aya kolosi de beki concentré mali ka sisa ay ngina nyogon ko ali mo min ko ka kuma do fo transition ma ay ngina tigi ko go aya nyeshi ka kolosi di ke de beka kolosi di ke sande parce que ambe ni fana tuguni Chris Yapi fana porani information do wiye malima o information yi akona ka dunde Chris Yapi ay information do bla ndebe na kala aw na ngala me nyogo fe Côte d'Ivoire, Mali. Une unité de commandos et encagoulés postée à Tangrela. Ce jour, 25 mai 2022, à 13h20 GMT, une unité de combat constituée de 25 hommes, commandos et encagoulés, a atterri à bord d'un hélicoptère sur l'aire du stade à l'entrée de la ville de Tangrela en Côte d'Ivoire. Ce débarquement se voulait discret, mais il n'a pas pu échapper à la vigilance de Chris Yapi. Aussitôt débarqués de l'hélicoptère, qu'ils embarquèrent dans des véhicules militaires, dont un char. Certains villageois ont pu observer ce manège. Chacun de vous peut donc vérifier cette information. Il vous suffit d'appeler une de vos connaissances à Tangrela, où ce débarquement diurne, qui semblait d'urgence, est devenu l'objet de causerie. Ce commando va-t-il traverser la frontière malienne et faire face au FAMA, l'armée nationale malienne, ou est-il là pour une manœuvre de subversion? Il n'est pas inutile de se poser la question, car Alassane Ouattara, l'octogénaire supermenteur, qui se confie à son entourage, a laissé entendre qu'il n'avait plus le choix et qu'il était obligé d'aller jusqu'au bout de son coup d'État au Mali, puisqu'il est découvert et mouillé déjà. Or, on ne peut pas mouiller à moitié, donc il faut achever le renvers. Balmao, Abela Djele Sale. Donc, ko Alassane Ouattara, Chris Yapi da fode, ko uyo commando do bla kata Tengerela, Mali ni Côte d'Ivoire frontière la. Kuyo commando do bla ko kata yoro la. Kanga nyafa anga Mali transition mo ngana ko Mali ni Côte d'Ivoire frontière ku go kolosi. Ko Alassane Ouattara kungo kalete Mali kele ko ale balmo be Mali la ko vraiment kuka sunona. Mais ko français person were ke Alassane Ouattara ka ko Alassane Ouattara ya daele masisa. Ko Alassane Ouattara ko tienre la. Ko ale be taka jusqu'au bout. Ko na manyaka ale to ko tiena ka be taka ka abeta tola. Chris Yapi da fode ne ma fode. Donc amena ka video to kala anga je kala me nyongo fe. Mais Malien ayaw da ka sinogo. Iko ngomira mode. Anga aradaru nyoba bela koy. Asimi be sheso ko nyimina kuluba. Asimi lafiale mais nanya be corona to la amanga autorité transformo ambo informer à temps réel wala sa akana ke kodoye mume bali ana chugo yamina. Information Chris Yapi bla ambe sigi information ga ambalame. A atterri à Tangrela et se tient à la frontière. Chers Maliens, alertez les autorités de la transition de votre pays. Vigilance à tous. Chris Yapi. Voilà. Ko Malien beka to vigilance konana. Ko commando budo bora Côte d'Ivoire ku jigira Tengerela Mali ni Côte d'Ivoire frontière ko dugudo ko Tengerela. Ko ni mogo mandala ko ka nyiningali kay. Ko commando do jigile mo woro la. Donc hanu yelema ko ke funu ye. Asimi bu ye koy. Malien hanu yelema ko ke kononi de. O kononi panto doro angara darba be asimi nyewa bela delina. Aya do ka shinogo. Mais nous information be munum bla. Katla ka fangena. Ni terroriste décelé Adamaden Fagala Kataka Soni Falou Faga. On va y l'armée malienne est en train de faire la victoire. C'est ça. Ou descendra Mali sur la soula sa. Ou bekata Mogoka Soni Mogoka Falou de Faga. C'est ça. Ah, ou tara baga Soma, Wali Soma Katolu Faga Samno. Donc, Abela Dele imagine nous. Kaira Kafo, le Mali est en train de gagner aujourd'hui. Mogoshi Kana Joro, Mogoshi Kana Hami, la situation est sous contrôle. Maréchal Assimime Koulouba avec Chesou Nimina Lafialendo. Faut y teke. Mais au corps de connu qu'on doit préparer quand on a au ira quoi. Ame autorité mogo avisé ou coup atlito ou ira là. Malien, nous allons demander drone de bay. Quand là, il y a fo anya tuguni, quand fo anya information de France ko
fenga a toga bora ngono Afrique du Sud Sud-Afrique o mogo bora ka manifestation ke ka Assimi soutenir ka tla ka fo France ambassadeur ngena France ambassadeur ko ka be bo u ye sécurité de blala anga jango image la de ɲɔgɔn fɛ ka yira ola ka fɔ Mali dɛmɛbaga de ka ca ni Mali kɛlɛbaga ye bi awa segukaw ka duwawu minɛna dɛ n bɛ sigi kuma kelen kan segukaw a ye duwawu fɛn fɛn don a duwawu bɛɛ lajɛlen minɛna bilayi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka bila Mali kɔ a y'a remarqué a bɛɛ bɛ ka malo bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka Mali trahir a bɛɛ bɛ ka malo bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka bila transition contrôle a bɛɛ bɛ ka malo bi n'i ko k'i tɛ transition in fɛ i ma mun koyi mais n'i kumana dɔrɔn i bɛ mangoya sɔrɔ a dɔw jelimangoyara ka tɛmɛ hali wulumusonin bɔ b'i kan bilayi talayi cɛ n'i b'i yɛrɛ kalama to i ka woni kɔnɔ k'i ta kɛ filɛli ye ala de Assimi ni Choguel ci an ma k'u kana Mali libéré ala tilara ka baara la pewu awa segukaw ye duwawu min don duwawu minɛna kitakaw ye duwawu min don kitakaw ka duwawu minɛna segukaw ka duwawu minɛna bamakokaw ka duwawu minɛna kidalikaw ka duwawu minɛna bɛɛ Mali dugu bɛɛ n bɛ Mali karamɔgɔw fo ka Mali somaw fo ka Mali dugutugulakaw fo ka Mali donsow fo ka Mali mɔgɔba bɛɛ fo ka Mali chrétienw fo Mali atew minnu ye chrétien ye minnu tɛ dinalaw Malien den bɛɛ cɛ ni muso an bɛ bɛɛ fo bɛɛ de wula k'i cɛsiri nin ko la awa Malien a y'a bila aw kunna ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi victoire sur victoire victoire sur victoire ala d'o kɛ maa si seko t'o la awa mɔgɔ n'i tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ n'i kumana dɔrɔn i bɛ malo sɔrɔ mɔgɔ kumana a bɛ malo la a y'a remarqué dɔrɔn cɛ ni dari yɛrɛ la k'i b'i disi da Assimi disi la bi bilayi ala b'i malo i mana kuma dɔrɔn i bɛ mangoya sɔrɔ bi parce que ala de Assimi ni Choguel ci bi ala de y'u ci k'u ka Mali libéré dɛ awa ala tilara ka baara la pewu an bɛ ala fana fo an bɛ ala fo an b'a kira fo baara banna pewu o de kosɔn n k'a ma n ko fraction dɔ bɛ n ko Assimi ani Choguel hali ni farigan y'i minɛ n'i ye fraction in ta ko Assimi ani Choguel i bɛ kɛnɛya i b'a fɔ ko faliku tɛgɛlen o de fɔra n y'a dɔ fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna koyi a y'a lajɛ tuguni mun bɛ ka kɛ Afrique Sud Mali ye Afrique bɛɛ kunna wolo bi Mali ye Afrique bɛɛ kunna wolo bi a y'a lajɛ Afrique du Sud mɔgɔw de fana bɔlen bɛ ka manifestation kɛ bi ko fɔ Faransi ka bɔ Mali kɔnɔ de ko Faransi k'a dabɔ ko Macron kɛ Assimi to ye ko Assimi ka baara kɛ Afrique Sud mɔgɔw bɔra ko bɛ sa Assimi nɔfɛ an ka vidéo lajɛ. Les manifestations contre la France se déroulent en Afrique de l'Ouest ou récemment au Tchad. Mais aujourd'hui, dans les rues de Pretoria, la capitale sud-africaine, des centaines de personnes ont défilé avec un mot d'ordre, la France hors d'Afrique. Retour sur cette mobilisation inhabituelle au sein de la nation arc-en-ciel avec Antoine Delpierre. Les slogans et les affiches brandis par ces militants de la gauche radicale sud-africaine ne laissent place à aucun doute. Conquérant colonialiste ou encore réparation pour les crimes coloniaux, selon ces manifestants, la France perpétuerait une forme d'impérialisme sur ses anciennes colonies. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'Afrique et nous savons que l'Afrique a été colonisée. La France a toujours ses sales petits doigts profondément enfoncés dans ses anciennes colonies. Débarqués dans la matinée dans des bus affrétés par le Parti des combattants pour la liberté économique, l'EFF, les manifestants ont gagné les grilles de l'ambassade de France protégée par des policiers. Depuis la tribune aménagée sur un camion, le chef de file du mouvement, Julius Malema, exclu du parti au pouvoir, Malema a bɛɛ lajɛlen ye sa dɛ u taara fɔ Faransi ambassade la ko Faransi ka fara ka bɔ Assimi la ko Macron ka i sen bɔ Assimi sen na awa k'olu bɛ sa Sud-Africain ko k'olu bɛ fɛ ka kɛ Malien de ye koyi awa diɲɛ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ Malien ye bi diɲɛ bɛɛ Assimi bɛɛ ɲɛ yɛlɛ Assimi Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ Assimi diɲɛ bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bi o de kosɔn n k'aw ma Malien n k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ala de ye nin kɛ an ye awa cɛ si tɛ se ka nin bɔ yen aw si kana décourager a ye taga la ko an ka ministre Job comme on appelle Abdoulaye Diop a ye voyage mun kɛ ka taga Guinée équatoriale a y'a lajɛ mɔgɔw nisɔndiya kojugu ye le ministre Abdoulaye Diop mɔgɔw y'a kunbɛn cogo min na aw n'an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ Guinée équatoriale mɔgɔw bɔra ka tɛgɛrɛba fɔ le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop an ka lajɛ a y'a hakɛ to dɛ an bɛna kala sa an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin kɛra Guinée équatoriale de a y'a mɛn a Guinée voilà
Ni gouvernement ministre fɛn mana déplacer ka taa dugu dugu la u bɛ kunbɛn ni tɛgɛrɛ wara de o ye Assimi ka leadership kɔnɔna ye ka yira la k'a fɔ président Assimi bɛ baara min na an b'a soutenir mɔgɔ kana fɔ k'i bɛ Assimi soutenir ko ne Assimi ma a tɛgɛrɛ de di ne ma fo ne tɛ Assimi soutenir ne Assimi ma chèque de di ne ma million chèque di ne ma ne t'a soutenir parce que mɔgɔ caman kunkolo bɛ mun na san dɔrɔn ni Pierre ma di an tɛ transition soutenir mais a y'a bila o kunna Assimi bɛ k'an bɛɛ de ka baara kɛ bi kana ɲini yɛrɛ ni Assimi yɛrɛ kana ɲini ko Assimi ka nin d'i ma ou bien a ka nin k'i ye i mana wuli k'i faso défend bi i b'a ka kɛ i yɛrɛ de i tɛ ka kɛ Assimi ye ka faso in défend bi an bɛɛ bɛ ka k'an yɛrɛ de dɛ an tɛ ka kɛ Assimi ye koyi an bɛ ka Mali de défend an tɛ ka Assimi défend aw an bɛ ka k'an yɛrɛ de Malien an bɛ ka o yɔrɔnin bila aw kunkolo la dɛ parce que u ye mɔgɔw dege zonba kule minnu ye Mali mara u ye Malien denw dege wari de la ka bila Malien denw kunna k'ali sɔgɔsɔgɔra wari de kan ka d'i ma Malien ayo bɔ kunkolo la depuis kelen dɛ piyate dila mɔgɔ ma nin ko in na dɛ a bɛ wuli de a bɛ faso kanu a b'o de don a dusukun na Mali filɛ nin ye fɛn bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ a tɛ Dubaï a bɛ ka boli ka taa Dubaï mun na wari bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Faransi wari bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Dubaï k'a ɲɛfɔ an ɲɛna Ala ye sanu bere de di an ma Ala ye fɛn ba dɔ de d'a ma n'o ye ba Mali ba in ye an kana sɔn Mali in ka tila an na taɲinaw ani yɛrɛɲinaw ani intérêt kɛlaw o de bɛ k'i fereke ɲagami an senkɔrɔ k'an bila distraction kɔnɔna na aw kana bi o logique kɔnɔna na dɛ sɔni karisa ye nin fɔ yan fɛ matin midi soir karisa kuma ka nin fɔ a ye ɲinɛ karisa ko koyi a y'aw ɲɛsin Maliba in na bi aw y'a ɲɛsin l'armée malienne est en train de monter en puissance a y'a bila aw kunna Assimi ka baara ka ɲi Choguel ka baara ka ɲi le ministre des finances Sana olu bɛɛ ka baara ka ɲi ani ministre Job a ye Mali gouvernement encourager u ka baara ɲumanw na œuvre sociale bɛ ka kɛ Kidali bi forage bɛ ka se Kidali bi forage bɛ ka se Kayi u bɛ kɛlɛ la embargo ban kan u bɛ ka forage sen u bɛ ka ji di mɔgɔw ma u bɛ ka dumuni di mɔgɔw ma u bɛ ka marifaw san u bɛ ka nila kana u bɛ ka n ka dugu libérer Maliens an kan ka ninnu dɛmɛ bilayi ala an k'u dɛmɛ ko cɛ ka ɲi an k'u dɛmɛ ko ka wari d'an ma an k'u dɛmɛ comme n'an m'an ta sɔrɔ n'an ma place sɔrɔ k'an t'u dɛmɛ a ye bɔ logique kɔnɔ Mali kura ye de i b'a kɛ i yɛrɛ de ye ni Mali libéré la wallahi billahi an bɛɛ bɛ bɔ Amérique ka taga wari ɲini Mali kɔnɔ n'a ma k'a ka si bɔn tigɛ kɔnɔ pétrole bɛ Mali la sanu bɛ Mali la jama bɛ Mali la ala ye fɛn bɛ dugu barika ala y'a bɛɛ lajɛlen di Mali ma mais pour que ka kan ta ye an ka Assimi dɛmɛ a ka baara la n bɛ segin kuma in kan a ye ɲina ta ɲini kɔ a ka ɲina fɛn bɛɛ kɔ an ka ɲɛsin ba Maliba in ma a ye ɲina ɲɔgɔn critiquer kɔ parce que dɔw degelen b'o la quoi i m'a ye Maliens b'aw fo dɛ i m'a ye classe tɛ ka baara classe tɛ ka avancer bilen n'i sigi classe la sa dɔrɔn mɔgɔw ci ka ca o ma bilen mɔgɔw degelen bɛ mun na dɔrɔn i kana Mali information dɔrɔn di dɔrɔn i ka t'i ka woni kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ na k'a bɛ na classe de la a kana o vidéo ninnu lajɛ dɛ a ye to ka fɛn bɛɛ bɛ Mali ko kan a ye to k'o lajɛ an mago bɛ Mali yɛrɛ bɛ ka avancement jumɛn de ye mun de ka ɲi Mali ma Maliens billahi Mali wari bɛ Mali la tɛ Faransi na a ye san 5 di Assimi ma Faransi ka denw bɛ taga wari ɲini Mali la an bɛ visa kɛ Mali ni Faransi cɛ ni Faransikɛw bɛ na Mali la fo n'u taara koloni filaw fɛ yen fo n'u taara fɛngɛw fɛ yen billahi ala an b'o de ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Maliens Mali pétrole bɛ Mali la gaz bɛ Mali la uranium bɛ Mali la lithium bɛ Mali la diamant noir bɛ Mali la diamant noir fɛngɛ bɛ Mali la diamant blanc bɛ Mali la an bɛ fɛn ɲini a bɛɛ bɛ Mali la Kati yɛrɛ sigilen bɛ gaz de kan gaz naturel COD gaz min n'i b'a naturel fɛngɛ a bɛ jamana a bɛ Amérique ani Russie ani Mali ani Algérie ni Libye ni ma fili a bɛ se ka kɛ n fili la o jamana 5 a b'o dɔrɔn na koyi Mali gaz bɛ Mali kɔnɔ gaz naturel de don ala ye fɛn ɲɛnɛmaw de don an ka dugukolo jukɔrɔ aw an ka bila an kunna kɛlɛ ma ban ani Faransi bɛ san 100 kɛ nin kɛlɛ na ni kɛlɛ in tɛ ban Faransi ko de ale ka anw ka ta ye Faransi bɛ fɛ k'an ka kɔri de feere k'o wari bila a yɛrɛ kun Faransi bɛ fɛ k'an ka pétrole de feere k'o wari bila Faransi kɛsu la Faransi finmanw tubabu jɔn dɔw de bɛ yen olu bɛ ka Faransi ka baara nɔgɔya bolo ala k'an kisi u ma ala y'a bana bɛɛ la ala y'a bɛɛ danga i m'a ye n'u kumana dɔrɔn mɔgɔ bɛ bɔ u kama fan bɛɛ an kana yɛrɛ sigi koyi an kana mɔgɔ si jaabi bilen hali mɔgɔ min bɔra ko transition man ɲi an kana tigi kɛlɛ koyi ala tilala ka baara la pewu Assimi bɛ sɛsogo ɲimi na Choguel bɛ sagasogo ɲimi na Assimi bɛ ka sɛ woro sama kuluba Choguel sigilen bɛ Choguel bɛ ka saga woro sama a ka primature la tout va très bien tout est tranquille bɛɛ k'i da ka sinɔgɔ i ko ŋɔmirala mɔden aw bɛɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn juguya kɛlɛ a ye bɔ a kɔnɔna na a ye ɲɔgɔn kɔɲa kɛlɛ a ye bɔ a la o tan tɛ ne bolo
ça ne gabe muna sandron Mali pétrole ka Mali taye o ne ka akilnata de ne ben sigino ne ben mirno ne ni mo sele nyoma billahi Mali ko de du ibe ne fanani ibe ne banani ibe jelatika ko me fonema ne ka strato la mais ni sera Mali ma dro isra ne ma kala be ne ko Mali ko dro de du ni ne mo gochile nyona akera yoro ye ni a gochi bita sora la Mali no fe ni mo fengana ne ni sora so kumandi mona kuma sora so buruja mona ne nu jara parce que o be ka Mali ka affaire de kew ne Mali bla ne bibla tete ni Mali bla ne bibla ni Mali mine fana ne bi mine mo jugo atene kono Mali anga kenyo fe ay nyugo kele ndabla ima e sisa tuguni ay information mi soro no kele ka fargan bla ne la ka krosa bla se butumara la ko Umar Marko ka dogole be Serge Daniel Malion ni kera molo ide Serge Daniel na le Franciska barala Serge Daniel ye kuma fo ayala bede Serge Daniel ko des nouvelles de l'opposant malien Umar Marko pour fondateur de quasiment tous les régimes politiques maliens. Il est à ce jour ni arrêté ni décédé. D'après mes informations, il se porte bien avec sa barbe à la Fidel Castro. Il pourrait bientôt s'exprimer. Or, Français au Tchide et Français au RFI qui est représentant de Mali kono. Aya kabe Umar Marko yorodonde. Kale ka information ma ira ko foite Umar la. Asimita don fefe be Umar la. Mogo sita do Umar ka kobe, Umar be safa, Umar be tlebi feo. Malien sita don bi. Mais bi, Français ka Tchide, o de ba don bi, Umar Marko be position na bi. E ni ngara molo ya ne bulu de. Anya Umar mi kanu. Umar mi ko a ba la France, o Umar kele, o de dogole be bi. Macron ne be Umar yorodon bi, mais asimita Umar yorodon bi. A Umar Marko ne jigila tigera. Parce que Serge Daniel o ye Franciska beba do o ye Franciska barat la o dogolete mo sila o de ko foite Umar la Mali site Umar ne tara malla billahi ala ne se ko tunga tara malla nye belle sarbo wole nganga Umar wole nganga ta yafa deli Umar Marko foite kana kala Umar kadine ali shine ala be benga ningedo Mali shin ko mangone ko ne te Franci de fait ali Mali wulla ka be ne faga al ne problème sur wati mina Mali do wulla ka tegere fo ne nganto wulla ko Tiens, bien que et faire comme on appelle là, Moratika Samafara Mou, il te tient zonzani nade. N'est y a le gros poisson là, où est Francidi. N'est pas qu'elle est venue Franci de tiens, qu'elle est une malien tchède, à Omar Kadne Alishini. Mais Omar Kaboara y a fait de la caille à Kabla Lesila. Mais n'y a malheur dit qu'à Foko Omar Margomi ni Moko Katesran. Bi, Français ou de cas Mogo Omar Rodombi, comme Malien Tarodon. Ah, n'est-ce que tu m'as Kashirade. N'était fait qu'à Molia, à la Kala Molia, tout de la quoi. Oro ko sonne kale to malla mo belle cerveau anga Umar Marko yoro nyini ambe ka fara Umar Marko ka ya fadili mais anya nyini anya to sita tlinga gengere ka Umar Marko yoro nyini amai a Umar ni kera ni minde na fara ko Mali be jebe be ka nyabo Mali fedi Afrique Sud o be ka Mali supporter bi Guinée équatoriale o fara be ka Mali supporter bi Afrique dugu bebe ka Mali supporter bi magoro ere ko kale desra Mali la ne bolo Umar Marko e de donani Franciko kele yi e de kunanga yenina et de kunanga ntoko tabi na fra bi comme Mali de ka aga nilakili wati mina o wati kera e blatole kata jugu ka côté là parce que anta domi mumini Franci tchede ne tente galon roida mais Omar Marko Franci Français ka RFI ka représentant o ka euro don ali asimité euro don o ne se wutumara ne kashira o te ko jelenye ali gambe do ki Omar Marko ala ka akili nyuma dima Mali me niveau mina bi tche ni ko kibe Mali jafa wala ala tatuida anne be ka kuma aw fe ni ne ko dongo be ta baraka ni Francier dogo la billahi ala be ne malu mo ba fo bi se ko tungare kadinge ne ka che atede me ka faso jominge ngo kali mo e passe me faso jo la ninge faso jo bla dongo do me ka ina fo araspati nyoko na si me ka che de fo nyena koy tche ni Mali jo bla mo ko bibla ali asimi na asimi Mali jo bla dongo do ali mo ko ta ala be te me kare ko na hali soso tafu hali soso taki donc Kapo bengena mogote mogoshi fe ki tcheka ine ike wale de bi jamo yi ko fo Umar Marko ngena parce que do sigine be ko no nye karsa kanukunu nte fe ka kele bi o ye confiant ide badi soit e ba tigi de fe ite chinye fe ite ala fe ita kra fe ni be ala fe ali fa na file be boko papa I filila ne ere o nyoko na si chamanke mais ebe mogo fe ebe mogo to goshi mais ete fen foma eba foko no ko na jigi jera andela ka je ka geleni ma yo mogo la o tseka faso jokede mo chi me ka chene fa na de ni e
mo kanu chogo na filla boy ka fo ka filla bonya konana ana tigi nende mais boy ka fo ka filla mais e kono fo keki makun ko le horonya ere jumenye mogo mi na kadi na filla be bo vis-à-vis karsa i filla o de horonya de o de klenya ye o de ladriya ye awa ala bodi fe mais ka mogo denen galonka ko parce que ka o jera o te ladriya ye de awa o te horonya ye no be mogo mi kungula awa o den krefe ko fo bela ka nogo bula pew munga gale kana tigi neni munga gale kana galon dora tigi la mais jamana yi o ban bela jele safe mali abe seku tungara safe mali be asimi safe mali be shogali safe anga ke mali fe anga na ke mogo fe anga ala bato anga na mogo bato mogo shite mali ye bi mali ye mali de awa mali ban be safe ne be saka mali to asimi be saka mali to shogali be saka mali to aw be saka mali to ne be saka mali to awa anga mali bla angere safe ambe kan bati mali ni naya bloki fara mali ko ina don la billahi mali be ke ina fo États-Unis mali be ke ina fo France ga don beta barake de yake mali koro na ma ka shi bontike kono ne abala France ko domina mo ene ke fato ni fo ya biya chema bangia mene ya fara bema mo jugo tene kono koyi akuma mse ni nete do ali na kwa non neto do ali na oye mo ni ali ima mo ni bebeka mo ni bedo na irezoka mo ni e mo mi ale yo ale be ka mogo do le fait mais mogo ba e mogo mi avec teme il passe na e passe mu tourner dro avec passe croireta malion ay ñu nga passe tourner aka mali passe daele mu ne kay mali ma bi ana tesri bi ana transition deme bi o de mali joyi o de mali kele ay bo mogo kele konana pew aka asimi deme aka shogali deme le ministre des finances wallahi nga foli bi ko sala marko a togo be to ka bongono quoi ko mali ministre des finances quoi togo be to ka bongono tu as vu donc mba fana même mali ministre des finances mba fana fou billahi tallahi voilà donc malion ni information de kumbe ka fo bela jelengena ay to transition ko victoire bambulobi ni ay terroriste desara surasu kala la fo ka ta mo ka so de fara ka ta mo ka fon fara on va ira ko la victoire on est sur la bonne victoire donc vive la transition. Vive le maréchal Assimi, vive le général Choguel, vive Sadio Kamara. Le général Sadio Kamara bora colonel yara de anye Sadio Kamara ka général de Samno. Assimi ale kara maréchal ye, Sadio Kamara kara général ye. Ame Maliki Diaw fana ka général ye. Ka colonel wage bo général, ka obo colonel ko ka général ye. Donc les 5 généraux, les 4 généraux plus le maréchal Assimi. Voilà. Donc colonel Modibo Kone il te ko colonel Modibo Kone il te ko général Modibo Kone aw si te colonel blende ne yɛrɛ bɛ taa jara da aw ma Mali la aw si te colonel a bɛɛ kɛra général ye parce que an ye victoire ta donc vive le Mali vive les 5 généraux vive les 4 généraux plus maréchal Assimi non vive les 5 généraux parce que Choguel fana kɛra général ye donc ministre Job ale ma an b'ale fana kɛ général ye sa an b'a kɛ général Woro ani maréchal kelen donc vive le Mali vive l'Union. Le ministre de l'économie, Sanou, voilà. Anga folie de Sanou, vraiment, merci beaucoup. Le ministre de la promotion des femmes et des enfants, Madame Mwadidje Foune Koulibaly, anga folie badi fanaye. Le ministre Imam Oumarou Diarra, anga folie bi fanaye. Mali ministre Tchamambe Nta Tokodone, Moussa Atayer, le ministre de la jeunesse, bravo pour ton travail. Bon, le ministre de la sécurité, amba le fanafou. Ministre Tony, il a toko ko agara jigina de. Mino were bena flo, a to ma bureau tika orona. Mission Dialé do. Vive maréchal Assimi, Akambe.